अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्लोन्स, जिनका काम हमें इंटरटेन करना होता है, हमें हंसाना होता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे सबसे बड़े ख्वाब का डर भी बन सकते हैं। आज रात हम 3 क्लोन इनकाउंटर्स की कहानियाँ सुनेंगे जो आपको हर आवाज़ पे पीछे देखने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरीज़ मैंने रेडिट से पढ़ी हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। 1973 में एक छोटी सी जगह पाकिस्तान पंजाब के गांव में रहने वाली एक फैमिली अपने करीबी मेला देखने गई। उनका सफ़र एक डरावना मोड़ ले लेता है। बिस्मा उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी और आज भी उस क्लोन को याद करती है जो उसका पीछा करते हुए कभी नहीं गया। मेला ख़त्म होने के बाद भी बिस्मा अपने माँ बाप से दूर चली गई थी। जब उसने एक क्लोन की हल्की सी हंसी सुनी, उस लम्हे में बिस्मा अब उस मेले में नहीं थी, वो किसी और जगह थी। एक ऐसी जगह जहां कोई उसकी चीख नहीं सुन सकता था। उसके वालिद साहब पुलिस को कॉल करते हैं। मेरी बेटी वो गायब हो गई है, वो एक क्लोन के साथ थी लेकिन अब वो मिल नहीं रही। बिस्मा के माँ बाप ने कुछ देर बाद ही उसे वापस ढूंढ लिया। उसी जगह पे खड़ी थी जहां वो गायब हुई थी। अंधेरे में घूरती हुई उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और हाथ कांप रहे थे। मेला ख़त्म हो गया लेकिन बिस्मा कभी उस क्लोन को भुला नहीं पाई। हर रात वो लाइट्स ऑन रखती थी क्योंकि उसे डर था कि वो क्लोन वापस आ जाएगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। सोशल मीडिया के दौर में हम अपनी ज़िंदगी में अजीब लोगों को हर दिन ले आते हैं, कभी कभी बगैर रियलाइज़ के। सारा एक मशहूर इन्फ्लुएंसर नहीं थी। समझती थी कि वो अपने फॉलोअर्स से कनेक्ट कर रही है, जब तक एक फ़ैन उससे ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया। एक दिन सारा ने मेकअप ट्यूटोरियल फिल्म करना ख़त्म किया तो उसने लाइव चैट में एक अजीब चीज़ नोटिस की, एक क्लोन मास्क और साथ हंसी वाली इमोजी। पहले तो उसने सोचा कि ये सब एक बस मजाक है, कोई फ़ैन फ़नी बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह सारा एक लोकल पार्क में व्लॉग कर रही थी, धूप का मज़ा ले रही थी। तब उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। दूर बिल्कुल चुपचाप एक शख्स खड़ा था, क्लोन की शक्ल में। पहले उसने इसे एक कोइंसिडेंट समझा, लेकिन फिर ये साइथिंग्स बढ़ती गई। वो क्लोन हर वीडियो के बैकग्राउंड में होता था, हमेशा देखता रहता था, बस देखता ही रहता। सारा का अनईज हर दिन बढ़ता गया। जब भी अपने फ्लैट से बाहर निकलती उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। फिर सब कुछ और भी ज़्यादा क्रीपी हो गया। शुरू में उसने इग्नोर करने की कोशिश की, क्या पता ये सब उसका इमेजिनेशन हो, लेकिन एक रात एक आवाज़ सुनाई दी। पहले एक हल्की नोक, फिर एक और। अब सारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ चली और जब उसने कर्टन साइड पे किए, उसकी आंखों के सामने एक लाल गुब्बारा था। उसकी फायर एस्केप से बंधा हुआ था, हल्की रात की हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ। उसने फौरन फ़ोन उठाया। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज़ यहाँ एक शख्स है क्लोन की शक्ल में। वो मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा है, अभी भी मेरे फ्लैट के बाहर है। मेरी विंडो पे एक बलून बांधा हुआ है, प्लीज़ किसी को भेजिए। पुलिस कुछ मिनट बाद आ गई, लेकिन क्लोन वो गायब था। सिर्फ एक बलून था और एक अजीब सा एहसास कि कोई देख रहा है हमेशा से। पुलिस को सिर्फ सारा का फ़ोन मिला, ज़मीन पे गिरा हुआ, अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उस फ़ोन की स्क्रीन ग्लिच हो रही थी, स्टैटिक से भरी हुई थी
اور پھر اس ویڈیو میں ایک اندھیرا تھا، سایہ جو وہاں کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑھتے اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ 1990 کی گرمیوں کا موسم میں ایک چھوٹی سی پاکستانی بستی کے 3 دوست نے ایک جگہ ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا جو لوگوں کی یادوں سے بہت پہلے مٹ چکی تھی۔ ایک چھوڑا ہوا پرانا سمر کیمپ جو گہرے جنگل کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک مذاق اور ایڈونچر والی رات ہوگی، لیکن وہ کتنی زیادہ غلط تھے وہ انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ کیمپ سالوں سے ویران پڑا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا، سب کچھ اجڑ چکا تھا، درخت اور پودوں سے ڈھکا ہوا، اور آس پاس کے لوگ اس جگہ کے بارے میں صرف دھیمی آواز میں بات کرتے، کچھ کہتے تھے کہ وہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ اس جگہ پہ بھوت چڑیل رہتے ہیں۔ مگر ان 3 دوستوں کے لیے یہ صرف ایک مزے کی جگہ تھی، ایک چیلنج لینے کی جگہ۔ جب وہ کیمپ کے کنارے پہنچے تو ہوا ٹھنڈی اور خاموش ہو گئی، ان کی ہنسنے کی آواز دھیمی پڑ گئی، اور تب انہوں نے وہاں پر کچھ دیکھا۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک مذاق ہوگا، شاید کوئی اور بچہ پہلے آیا ہوگا اور یہ چیزیں یہاں چھوڑ گیا ہوگا دوسروں کو ڈرانے کے لیے۔ مگر جب انہوں نے اس جوکر کے سوٹ کو گھور کر دیکھا، کچھ بدلنے لگا۔ جنگل کی خاموشی اب ویسی نہیں رہی، انہیں محسوس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ڈر ان کے دلوں میں اتر گیا تھا، یہ صرف ایک ایکسپلور کرنے والی ایڈونچر نہیں تھا، اب وہ شکار بن گئے تھے۔ ہر قدم، ہر موڑ انہیں اندھیرے کی گہرائیوں میں اور لے جائی جا رہا تھا، اور وہ ہنسی کبھی رکی ہی نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بھاگ کر بچ جائیں گے، لیکن اس جوکر کو ان کا انتظار تھا، اور پھر سب ختم ہو گئے۔ صبح جب لوکل اتھارٹیز نے اس جگہ کی تلاشی لی تو انہیں بس کچھ خروچے ہوئے درخت ملے، ایک پھٹا ہوا جوکر کا کاسٹیوم، اور ایک عجیب بھیانک خوف کا احساس۔ وہ 3 دوستوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، بس ایک چیز چھوڑ گئی تھی، ایک لال غبارہ جو درخت کی شاخوں میں اٹکا ہوا تھا، صبح کی ہوا میں دھیرے دھیرے ہلتا ہوا۔ یہ تھی آج کی 3 سٹوریاں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریڈٹ کی سٹوریاں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔